Guys, marinate ko lang guys. Asin salt guys. Ito guys, suka guys. Ito guys, cooking guys. Oh. Ito guys, kita nyo guys kung anong lulutuin ko guys. Para pananghalian to guys. Ito na ating ricado guys. Oh. Bawang, ahos, garlic, siling plastic, siling atsal, bell pepper, sibuyas, bombay, onion. Ito yung karne guys. Minarinate ko na yan ng ano guys, suka na may nakababad na ano guys. Aking nga ipakita natin para detalyado. Sabihin na anong klaseng suka. Ito guys oh, suka estubo. Nakababa dito guys. Okay. So, luto na guys. Ano guys oh. So, marinate na yan guys. Laman ng baka guys. Unod ng baka. Okay. May timpla na to guys. Okay. Luto na. Guys oh. Ahos. Inaanong apoy lablab. Sayang gasol. Yeah guys. Pabraw lang natin guys. Okay. Maya guys, makita nyo guys kung anong aking ihalong gulay guys. Ito guys oh. Sibuyas. Sibuyas onion. Okay. Brown na yung bawang guys. So, lagay na natin ang ano guys. Siling plastic. Ha? Bango na guys. Ang mga simple lang ang mga recipe guys. Yan na. Bango na. Yung sibuyas dahon pala. Huwag na. Huwag na lagyan. Ito na guys oh. Laman ng baka guys. Karning baka. Walang luya-luya. May luya na yung ano, nakababad sa suka eh. Pero nga tirada guys. Para lang magkaroon ng ulam. Halagang 100 to guys. Okay. Ano guys? Paano? Pako muna guys, paurong. Natin guys. Lumabas na yung katas. Yun. Ano guys? So, ipaano natin yung timpla guys. Sa laman. Okay. Tingnan natin. Ito linuto guys. Pananghalian, hapunan to guys. Konti na lang sabaw guys. Paurong muna. Para tumalab yung timpla guys sa laman guys. Yung aroma ng ricado guys. Didikit ng gusto sa laman. Okay. Ayun. Tuyo na guys. No. So ang timpla guys. Nasa laman na yan. Palambutin na lang to guys. Para lumasa yung gusto yung sabaw guys. No? Yan ang ricado guys. Yan tinatawag namin guys. Pako muna guys. Paurong. Okay. Bawa na guys.
na guys. Lambutin. Guys, tingnan niyo guys kung malambot na guys. Malambot pa lang guys. Ayan na guys. Sunod na ang gulay guys. Repolyo. Lagyan na lahat. Halo na. Mix na lahat. Tapos para tanggal. Gulay pa rin guys, no? Kanina gulay. Pangalawang ano na to guys. Ano guys? Puro laman ng baka guys. Yum guys, yum. Nanghalian na guys. Pinalambot na to kanina umaga guys. Ay yung kakain na guys. Saka balinagay yung gulay guys. Okay. Hey. Ah? Timo na ta? Oh. Go. Guys, ating sinabaw nga beef guys. Guys, kaunta guys. Baho. Dapan eh. Hindi pa yan. Hindi pa yan napanis. Hindi kasi kami nagkanin kanina umaga guys eh. Sik lang ang gulay guys. Kaon. Pagkanin sila bulaw guys. Mauna na ako guys. Guys. Ngaon. Timo ta guys, timo. Boleh. Hindi pang pula. Okay guys, tapos ako kumain guys. Dudok lang ng sabaw. Okay. Okay, so thank you guys. Thank you sa inyong panonood guys. Muli, magandang tanghali. Tara, kumain na kayo ng pananghalian guys. Okay, thank you. Thank you very much to all. Okay, bye-bye na gang. Bye. Okay. Thank you guys. Thank you for watching.